नमस्कार बंधुरा एसकेआर शंकर एकाडेमी चैनले सकल के स्वागतम। आज के आमी तोमादेर संगे 20टी एमसीकिউ জিকে शेयर करब। आजकेर प्रथम कोश्चेनटी हलो गुरुमुखी वर्णमाला प्रवर्तन करें के? ऑप्शन नम्बर सी गुरु अंगद। उत्तर पूर्व रेलेर सदर दफ्तर कोथाय? ऑप्शन नम्बर बी गोरखपुर। मारुति गाड़ीर मूलत कोन प्रजुक्ति व्यवहार करे? ऑप्शन नम्बर ए जापानी प्रजुक्ति। भारतेर संगे आफगानिस्तानेर सीमान्तेर दैर्घ्य कत किलोमीटर? ऑप्शन नम्बर डी 106 किलोमीटर। आंतरराज्य परिषद गठित है कार द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। कोन विभागे रक्त सर्वाधिक व्यक्तिर देहे पावा जाए? ऑप्शन नम्बर बी ओ ग्रुपेर। অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক নয় নিম্নের কোনটি? ऑप्शन नम्बर सी मैलाकाइट। कालाहारी मरुभूमिटी कोन देशे अवस्थित? बोत्सवानाय। अजातशत्रुर परे सिंहासने बसेছিলেন के? उदयीन। रिमोट कोन धातुर আকরিক? लोहार। लादाख मालभूमिर प्रधान गिरिपथ निम्नेर कोनटी? खारदुंगला। हर्षवर्धनेर मायेर नाम की? যশোমতী। বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে মেরুপ্রবাহ তৈরি হয়? ऑप्शन नम्बर सी आयनोस्फियारे। बेरिबेरी रोग कोन ভিটামিনের অভাবে হয়? ভিটামিন বি1 এর অভাবে। পাগলপন্থী বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল ছিল কোনটি? ময়মনসিংহ। কোন রাজ্যে রাসায়নিক সারের ব্যবহার সর্বোচ্চ? পাঞ্জাবে। কোন মুসলিম সেনাপতি সর্বপ্রথম দাক্ষিণাত্য জয় করেন? মালিক কাফুর। পাকিস্তানের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ কোনটি? ऑप्शन नम्बर ए तिरिचमिर। आदम सेतु निम्नेर कोन दुटिर मध्य संयोग स्थापन करेছে? भारतवर्ष और श्रीलंकार मध्य। लास्ट क्वेश्चन पश्चिमबंगे अवस्थित चित्तरंजन शहरे निम्नेर कोनटी गड़े उठेছে? এই প্রশ্নের উত্তরটি তোমরা যদি জেনে থাকো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে। আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। ভিডিওটি ইনফরমেটিভ মনে হলে লাইক ও শেয়ার করতে ভুলবে না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।